சில நேரம் ம். சில மனிதர்களுக்கு ம். இந்த கோல்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்? ஆமா. ஓ. அது ஆமா. ரொம்ப மேட்சிங் ஆயிடும். ஆமா, ம். நேச்சுரலி ஆ. இப்போ வந்து இந்த கோல்டு இருக்குல்ல, ம். அது வந்து சாங்குக்கு ப்ளஸ். ஓ, எப்படி இது? thank you. அது தெரியலே. அப்போ கோல்டுக்கு கொஞ்சம் அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, தேங்க் யூ. நீங்க அப்படி இந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்றது. அப்போ வந்து ஒரு பாட்டுக்கு நான் மும்பை போகும்போது ஆ. அங்க ஸ்ரேயா தான் பாடினான். ஆ. அப்போ வந்து அவர் சொன்னது எனக்கு வந்து கோல்டு இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபீவர் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம். இப்போ நான் சொன்னது லெட்ஸ் ட்ரை இட் அவுட். ம். அப்போ வந்து ஸ்டுடியோல வந்தது. அப்போ இந்த கண்ணோண்டு சொல்லணு மிண்டாண்டு மின் அந்த சாங் தான். ஆ. அப்போ வந்து குரல் கேட்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. அந்த கோல்டு வந்து சாங்க்கு பாசிட்டிவா ஒர்க் பண்ணுது. அப்போ நான் சொன்னது இதே வச்சுட்டு பாடணும். அப்ப அது வரும்போது ஸ்ரேயாவோட அந்த வாய்ஸோட ஒரு டேம்பர் இல்லையா, அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ആ പാട്ടിൽ. That works for the song. യെസ് യെസ്. ഇതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജ്വാലയായി സീരിയലിന്റെ ടൈറ്റില് മമ്മൂക്ക ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സീരിയലാണ് അത്. അപ്പൊ അതില് റെക്കോർഡിങ്ങിന് എന്നെ വിളിച്ചു. രമേശ് ചേട്ടനാണ് മ്യൂസിക്, രമേശ് നാരായണൻ, പണ്ഡിറ്റ് രമേശ് ജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൾഡ്, എനിക്ക് എന്ന ശബ്ദം ഇരിക്കണേ സംസാരിക്കും. ഞാൻ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് റെക്കോർഡിങ്. അവിടെ എത്തി, ഇത്രയും ദൂരം യാത്രയെല്ലാം ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ന് പാടണില്ല, ഭയങ്കര കോൾഡാണ് എനിക്ക്. എടാ നീ ഇങ്ങനെ പാടി നോക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ആവും, നീ ഇന്ന് പാട്, നീ ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ, നീ ഇന്ന് പാടി നോക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പാടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ രമേശോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് പണ്ട് പാടിയത്. ഇത് ഏറ്റവും അധികം തവണ കേട്ടുള്ളത് ഞാനായിരിക്കും. കാരണം ആ സീരിയലിന്റെ ഒരു 700 എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോഴും മകരം, ഈ മകരം വേറൊരു പണിയില്ല, ഈ മകരത്തിന് അതിന്റെ റീ റെക്കോർഡിങ് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ മധു? അതെ അതെ അതെ.